onsite atau yang ada di Zoom, selamat malam semua. Kita malam ini mau berkumpul, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan namanya, kita mau mendengarkan firman-Nya, tapi pertama-tama kita akan menyanyikan beberapa lagu, menyembah Dia, masuk ke hadirat-Nya. Kita mau lebih dalam lagi dengan Bapa kita yang baik yang ada di surga. Kalau Dia sudah menyertai kita semua dari pagi hingga malam hari ini, karena Dia adalah Tuhan yang setia dari dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami ada di tempat ini, kami bisa bersama-sama ya Tuhan, bersatu hati, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Kau hadir ya Tuhan di setiap kami. Kau hadir ya Tuhan, menyentuh hati kami ya Tuhan, mengisi kami ya Tuhan, memenuhi kami, memenuhi kebutuhan kami, memenuhi kehausan kami ya Tuhan. Haus dan lapar kami, hanya Kau yang bisa mengenyangkan itu semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, how great is our God, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great
is our God, name above all names, singing name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God, name above all names. Oh, sing name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God, name above all names, singing name above all names. Yes, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God, how great is our God, how great is our God. Oh, sing with me, how great is our God, and all see how great is our God, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing great is our God, name above all names, sing name above all names. Oh, you are, and my heart will sing great is our God, and my heart will sing how great, and my heart will sing how great, and my heart will sing how great is our God. Oh, how great you are, name above all names. Oh, King of Kings, we welcome you in this place, Jesus. Oh, God of majesty. Oh, you are holy, Jesus. We worship you, Jesus, name above all names. Oh, there is no one else like you, Jesus. Oh,
we call upon your name, Jesus. We call upon your name, Jesus. Oh, we sing praises to your name, Jesus. Oh, no. Oh, we call upon you, Jesus. Oh, Jesus. Name above all names. Oh, there is no one else like you, Jesus. Oh, Engkau mulia Tuhan. Oh, we sing praises to your name, Jesus. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, everybody sing, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi sama-sama nyanyikan. Nyanyi pujian bagimu,
Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Hanya namamu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih namamu besar Tuhan. Oh Engkau mulia. Oh Engkau layak terima segala pujian. Oh, We praise you, we praise you, we praise you. We worship you, Father. Terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah. Kau layak disembah. Thank you, Jesus. Kau layak disembah. Oh segala pujian hanya bagi namamu Yesus. Ya la 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 la. Jesus. Ku datang ya Bapa
dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang. Semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Oh, ajarku taat dan setia kepada-Mu, dan jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan.
Yabaralabashikirererere. Yanamasando. Yanamasherere. Oh yabaralabashakaralabaralabashikire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 . Urabashakaralabashikire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 . Oh yabaralabashandaralabash. Hallelujah. Hallelujah. Yanamashik. Father, I commit this meeting in your hand. Bapak, aku serahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan. As we come into your presence this Saat kami evening, datang ke hadirat-Mu Tuhan pada malam hari Father, ini. you are so faithful to minister to each and every one of Dan Engkau us. begitu setia melayani setiap daripada kami, Tuhan. Know the truth will set us free. Saat kami tahu kebenaran-Mu, kebenaran-Mu itu akan melepaskan kami. As we going to hear your word, Saat kami mau mendengarkan firman-Mu, it is your desire to bless your children of Israel, to enlarge them. dan Tuhan, ini adalah kerinduan-Mu Tuhan untuk memberkati anak-anak-Mu dan memperluas anak-anak-Mu. Father, I thank you Aku berterima kasih Bapa for the churches untuk gereja-gereja and for your children in this land. dan juga untuk anak-anak-Mu Tuhan di negeri Take ini. control of this meeting. Tuhan, Kau ambil Engkau Give you all yang the glory mengontrol to you, Tuhan Father. ibadah ini. Kami berikan segala kemuliaan Jesus' bagi-Mu mighty Tuhan. name I Di pray. dalam nama Yesus. And everyone says, Setiap umat Tuhan katakan, Amen. amin, amin, amin. You want me to sit and preach or you want me to stand and preach? Huh? Stand, Ah. stand. Yeah, easy for me hiding. You want me to stand now? Yes. Okay. Difficult to hold the Bible. It's okay. Right. Hi everyone, how are you? Hai semuanya, apa kabar? No answer. Hi Nggak everyone, ada how are you? jawaban. Ah, Luar biasa. Bring greetings from Tabernacle of Holiness Malaysia. saya bawa salam dari Tabernacle of Holiness Malaysia. Good to meet you all again. Dan sungguh baik bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Yeah, for this year I think today will be last year. Iya, untuk tahun ini adalah ini yang terakhir Pastor Johnson melayani tahun ini. If God willing, I'll come holiday. Kalau Tuhan sungguh undang saya mau datang kembali untuk holiday Take me katanya. the book of 1 Chronicle chapter 4 verse 10. Mari buka di dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. We see a person named called Jabez. Kita tahu ada seorang yang bernama Yabes He was a person in the family. dan dia sangat orang yang terkenal di keluarganya. Among the brethren, he was blessed. Dan di antara saudaranya dia sungguh diberkati. And he made a prayer. Dan dia buat doa. Yeah, everyone in the world, I think they talk about his prayer. Dan setiap umat Tuhan ya berbicara tentang doa ini. When Jesus came to the world, he taught his disciple how to pray Dan to the Yesus Father. saat ada di muka bumi ini, dia juga mengajari para murid-muridnya itu bagaimana berdoa. Sometimes we need to take some points in the Bible and also we follow the prayers. Dan kadang-kadang kita perlu mengambil ayat-ayat firman Tuhan, kan kita mengikuti bagaimana berdoa. We must see how the saints of the Lord, they become closer with God. Dan kita akan melihat bagaimana orang kudusnya Tuhan begitu dekat dengan Tuhan. Let us read this scripture, Mari kita baca ayat ini. chapter 10, verse 10. Ya. 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku,
dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. He asked for 4 things. Dan dia minta 4 hal. Don't have the table here. It's okay. First thing he said, and Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that you would bless me indeed." First one, yeah. Ya, yang pertama dikatanya kiranya engkau memberkati aku. Secondly, he said, berlimpah-limpah. "Enlarge my territory." Yang kedua dikatakan perluaslah daerahku. Thirdly, that your hand would be with me. Dan yang ketiga tanganmu menyertai aku. And fourthly, he asked the Lord that you would keep me from evil, that Dikatakan- I may not cause pain. Yang keempat dikatakan bahwa engkau akan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jabez means Yabes artinya, why the mother named him Jabez. kenapa ibunya memberi dia nama Yabes? I bear my son, I give birth my son with pain. Dikatakan bahwa arti daripada nama Yabes, aku melahirkan dia dengan kesakitan Something she went through. dan sesuatu yang sedang dia lalui. Whenever people call him, Dan kapanpun orang memanggil dia, so whenever people call him, it means, hey, pain. ya. Jabez means, hey, pain. Jadi setiap kali orang-orang memanggil dia, memanggil namanya Yabes, artinya bahwa sakit. Puji Tuhan. Hugo. All right. So that is something difficult also for him. Dan itu sesuatu juga sulit bagi dia. Many of us are, some are born in luxurious family, some are born in, born in a good family, but they go through many problems with pain every day, facing pains. Beberapa daripada orang-orang mereka dilahirkan dari keluarga yang kaya, mewah, tetapi juga ada yang dilahirkan dengan kesakitan. Mereka merasakan sakit itu tiap hari. So this man, he prayed to the Lord. Dan Yabes berdoa kepada Tuhan. When he prayed to the Lord, we cried to the Lord. Saat dia berdoa kepada Tuhan dan dia menangis di Here hadapan very Tuhan. clearly that the last verse is mentioned. So God granted him what he requests. Dikatakan bahwa dengan jelas yang kalimat yang terakhir bahwa Allah mengabulkan permintaannya itu. Remember, Ingatlah. no matter how much we go through the pain, Dan tidak peduli berapa banyak kita melewati sakitnya kita. pain in our own body, Dan juga sakit di tubuh pain kita. with the marriage life, Dan juga sakit karena pernikahan. beginning marriage life, honey, Hani. after few years, Jadi, then become a bee. jadi yaitu dalam pernikahan pertama kali permulaan bulan-bulan dipanggilnya Hani, sayang, So saya. pain, they go Akhirnya through some jadi kind of pains. bi. Jadi apa? Tawon, aduh. Bahaya. Then there are financial also pain. Dan juga keuangan, juga sakit. Sometimes business and children become pain. Dan juga kadang-kadang bisnis dan anak-anak juga sakit. But we must learn to cry to the Lord. Tapi kita harus belajar untuk menangis berseru kepada Tuhan. Amin. It's good to go and share with people. Dan baik sih kalau kita berbagi dengan orang lain. Nothing wrong, Tidak salah. but it is better, the best. Tapi yang terbaik adalah Go to your God. pergi kepada Tuhan. He is so faithful. Dia adalah Tuhan yang setia. Who do you think about your God? Dan apa yang kau pikirkan tentang Tuhanmu? He's not somewhere, Dan Don't, dia don't tidak look ada for di- God. Where are you? Where Dia are you, tidak God? tinggal Where are you? di sesuatu tempat cari Tuhan. Tuhan kau di mana? God is in us. Tuhan itu ada di dalam diri kita. He's just waiting for us to have a fellowship with us. Dan dia hanya menantikan kita untuk kita bersekutu dengan dia.
We are not in the Old Testament. Kita bukan di perjanjian lama, We are in the New Testament. tapi kita ada di perjanjian baru. The Lord says, Tuhan berkata, the New Testament people, orang perjanjian baru, they are very blessed one. mereka adalah orang-orang yang diberkati. Because in the Old Testament, Karena di perjanjian they lama, never see Jesus. mereka belum pernah melihat Yesus. They still never received salvation. Dan mereka belum terima keselamatan. When Jesus came, Tapi ketika Yesus datang, the Bible says, Alkitab He berkata, died for the Old Testament people and for the New Testament people. dan dia mati buat orang perjanjian lama dan juga orang perjanjian baru. In the Old Testament, Perjanjian the lama, Lord instruct Moses, you build a tabernacle of Moses because I want to dwell among the people. dan Tuhan menginstruksi kepada Musa untuk membangun tabernakel Musa karena Tuhan mau tinggal di antara But in the umatnya. New Testament, Tapi di perjanjian baru, the Lord says, Tuhan berkata, I don't want anymore this temple or the tabernacle of Moses, all these things I don't want. dan dia berkata, aku tidak mau lagi semuanya ini seperti tabernakel Musa, aku tidak mau semuanya ini. Now I Sekarang- wanted to dwell in the temple where my hand made. Dan dikatakan bahwa aku mau tinggal di baitnya di mana aku yang membuat, aku yang ciptakan. Amin. Manufacturer of this television is maybe Japan. Iya. Got date, right? Iya. Jadi biasanya televisinya Sakura, itu Sakura, Toshiba, Toshiba, Samsung. Samsung. Ya, mereknya ya, merek Jepang. You see, Japan people, Korea ya, Korea people, they read Bible. Ya, orang Korea itu baca Alkitab They got this name from the Bible. Bible got Samsung. dan mereka mendapatkan nama itu dari Alkitab. Di Alkitab ada namanya Samsung. I don't know where they got their name. Nah, aku juga nggak tahu di mana dia dapatkan nama. But when I read Bible, Tapi ketika saya baca how Alkitab, come Japanese got this name, revelation from here? Samsung. ya, Samsung, Not Samsung, Samson. No. no, bukan ya. Bagaimana orang Korea mendapatkan pewahyuan ya? Namanya Samsung. I think there is a very famous, what they call comedy, children's movie. Upin and Ipin ya. Oh ya, yaitu film komedi yang sangat terkenal ya di When I Malaysia. was read Bible, dan Upin Ipin also is here. Yes, sorry? Upin and Ipin. Yeah. Yeah, they also here. Ya, mereka ada di sini juga. Yeah, so this one got manufactured dates from Yeah. which country for everything. Nah, di sini ada tanggal produksinya dari negara mana. Do you know who is the manufacturer of Hans? Iya, kau tahu siapa yang pabriknya daripada Hans? He's a manufacturer from God. Iya, pabriknya dari Tuhan. Each and every one of you. Setiap daripada kita semuanya. When the devil look at you, Saat ketika si iblis itu melihat engkau, our brother Eka, what is his name? Adi. Hadi. How come I forget your name? Hadi, Adi, made in heaven, God. ya. Adi dibuat dari Tuhan, dari sorga. Remember, Ingatlah, you are handmaid of God. engkau ini ciptaan daripada Tuhan. No matter, of course, you have a father, parents, Tentu saja engkau punya ayah, punya ibu, punya orang tua. but we are handmaid of God. Tapi kita ini diciptakan, dibuat oleh Tuhan. God very powerfully, beautifully creators and formers. Dan Tuhan dengan luar biasa, begitu indahnya, dengan berkuasa menciptakan kita, membentuk kita. And this temple, Jadi bait ini, the Lord says, I want to dwell in this temple. dan Tuhan berkata, aku mau tinggal di dalam baitnya. That's why the Lord is always very faithful to talk to us. Oleh karena itu Tuhan begitu setia untuk berbicara kepada kita. We must be thankful all the time to God. Jadi kita harus mengucap syukur, berterima kasih setiap waktu kepada Tuhan. Because of the sacrifice of Jesus Christ. Oleh karena pengorbanan daripada Yesus He's Kristus, shedding the blood for Dia us. curahkan darahnya buat kita. Because of the blood of Jesus Oleh Christ, karena darah Yesus, we're able to receive the Holy Spirit. kita mampu untuk menerima Roh Kudus. So every day, you know what we must do?
Dan setiap hari apa yang harus kita lakukan? Must say thank you, Holy Spirit. Kita harus berkata terima kasih kepada Roh Kudus. You can call your brother for help you. Iya, sorry. You can call your brother for help you. Ya, engkau bisa menelpon saudaramu untuk menolong engkau. How much time I want, how many time I want to help you. Dan berapa kali sih aku harus menolong engkau? So sometimes the wife will never allow the brother to help you. Kadang-kadang istrinya pun tidak izinkan saudaranya untuk menolong But the engkau. Holy Spirit never tell you that. Tapi Roh Kudus itu tidak pernah. He always there to you. Dan dia selalu ada di sana. Even husband thinking about you or not. Kadang-kadang apakah suamimu memikirkan engkau atau Even tidak? Christine thinking about Hans or not. Apakah Christine memikirkan Hans atau tidak? I never talk bad about Christine, Saya tidak pernah mengatakan yang buruk ya. but God always think about him. Dan Tuhan selalu berpikir tentang Kohan. The first request he asks is, Lord, bless me indeed. Permintaan yang pertama adalah Tuhan berkati aku. Even in the book of in the New Testament, I think Paul also says this. It is a desire of God to bless the children of Israel. Yaitu di Perjanjian Baru, Rasul Paulus berkata, ini adalah kerinduan Tuhan untuk memberkati anak-anaknya. The devil doesn't like his children to be flourish, to expand. Dan si iblis itu tidak suka kalau umat Tuhan itu akan terus diberkati dan berkembang. So this devil, Satan, is always Ya, aku akan berikan kepadamu nubuatan yang sangat baik. I know you got two wife. Aku tahu kau punya dua istri. I know you got two husband. Aku tahu kau punya dua suami. It's okay, don't worry. God can close the eyes. Oke, gak apa-apa, Tuhan bisa tutup mata mereka. God will bless you. Don't worry. Jangan khawatir. Because I want that. Aku mau itu.
Even Balaam was fall in the temptation. Jadi bahkan Nabi Bileam pun bisa jatuh oleh pencobaan itu. He know God doesn't like to curse the children of Israel. Dan dia tahu bahwa Tuhan itu tidak suka mengutuki umat Israel. When he saw the wealth, the money, Saat ketika dia lihat uangnya, kekayaan itu, and he went and prayed to the Lord, Lord, can I curse the people Israel? Nah, Can dia I? pergi. Please allow me. dan dia pergi What a berdoa cruel, kepada wicked Tuhan. man. Tuhan, apakah aku boleh mengutuki orang umat Israel, orang yang jahat itu? But God never allowed them. Tapi Tuhan tidak izinkan. And he again and he prayed. Dan dia lagi berdoa dan berdoa. Finally the Lord said, go lah. Dan akhirnya Tuhan berkata, pergilah. But God was very angry. Tapi Tuhan begitu marah. God never allowed for him when he start to prophesy to curse, but he unable to curse them, but he blessed the people of Israel. Dan saat itu Bileam itu tidak mampu untuk mengutuki umat Israel, tapi malahan dia memberkati umat Israel. So you know what he did? Apa yang dia lakukan? He's a prophet of God. Dia adalah nabi Tuhan. Not all prophet like that lah. Tidak semua nabi seperti Don't itu. stone me, ah. Jangan lempar batu kepada saya ya. Stone on her, okay. So what he did? Apa yang dia lakukan? He went to King Balak. Dan dia datang ke untuk lakukan ini. Balak. If you want God to punish these people, Jadi kalau engkau mau Tuhan menghukum mereka, you must do one thing. engkau harus lakukan sesuatu. There is a Moabian ladies, girls. Ada yaitu wanita-wanita Moab. They are very beautiful. Mereka cantik They always go for what they call adulteries. dan mereka selalu pergi dalam perzinahan. When you bring that girl, Saat ketika the engkau ambil girls, on the young ladies, dan saat ketika engkau ambil wanita-wanita muda itu send them into these people. dan kirim mereka ke orang-orang ini umat Israel. These all men, Semuanya laki-laki. they are dry. Mereka itu kering. They are covetous, Mereka itu lustful. dan mereka itu tamak. Mereka If you itu send them nafsu. into them, Dan engkau kirim mereka ke they sana. will fall in adultery. Dan mereka akan jatuh dalam perzinahan. The moment when they fall in adultery, Saat ketika dia jatuh di dalam perzinahan. that's how the wrath of God will come upon them. Dan itulah bagaimana tongkat Tuhan itu akan turun kepada mereka. Prophet of God giving idea to Balak. Nabi Tuhan itu memberikan ide kepada Raja Balak. That is in the book of Numbers. You can go back and read. Kalau pulang nanti bisa baca di dalam kitab Bilangan. And all the women came, and all this Israel, all the very holy people, very holy, always read Bible, worshiping. When they see the women, finish, gone. Saat ketika wanita-wanita Moab itu datang dan orang-orang Israel ini yang tadinya kudus, baca firman, tapi ketika mereka melihat wanita Moab itu habis. The Lord sent the angels and strike them. I think almost 20,000 people. Dan I think how many thousands they died. Tuhan mengutus malaikatnya yaitu untuk menghabiskan semua daripada mereka. So we need to pray to God. Jadi kita perlu berdoa kepada Tuhan. It is the desire of God to bless the children of Israel. Jadi itu adalah kerinduan Tuhan untuk memberkati umat No Israel. matter what kind of situation, Tidak peduli situasi apapun juga. ask the Lord. Tanya kepada The Tuhan. Lord have His own ways to bless you. Dan Tuhan punya caranya sendiri untuk Secondly- memberkati engkau. Yang kedua, Secondly, he pray like this. dan dia berdoa seperti ini. And enlarge my territory that your hand would be with me. Dikatakan bahwa perluaslah teritoriku di mana tanganmu ada di atasku. Oh yeah, thank you.
Yesaya 54 ayat 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. God, because the children of Israel, because of the captivity from Assyrians and Babylons, because the land is empty, dry, so many problems. Dan karena umat Israel itu ditawan oleh Syria dan juga musuh-musuhnya, dan negeri itu kering Yeah, they lost many things. dan mereka kehilangan banyak hal. So some of them they cry. Dan beberapa daripada mereka Look at our menangis. land. Lihat negeri kami. Look at our situations. Lihat situasi kami. Oh, this is how our family, our descendants are going to die. Dan inilah bagaimana keluargaku dan juga keturunanku akan mati. So that's why the Lord says, Prophet Isaiah says, do not worry. Dan oleh karena itu Nabi Yesaya berkata, jangan If you khawatir. cannot bear children, don't worry. All the barren women, don't worry. Dan dikatakan kalau engkau tidak bisa yaitu mengandung, engkau tidak bisa Don't mengandung. think your life is over here and end here. Jangan berpikir bahwa hidupmu itu sudah selesai. The Lord says, Tuhan berkata, enlarge your yang dikatakan rema. when situations arise in the family, Saat ketika situasi itu bangkit di dalam keluarga, it's good lah we cry. baik sih kalau kita menangis, But learn to cry in the presence of God. tapi belajarlah menangis di hadirat Tuhan. Try to receive the word from God. Dan berusaha untuk menerima yaitu firman Tuhan. When the word comes like a rhema from the word, Saat ketika firman itu timbul seperti rema, it means your problems is over. artinya bahwa masalahmu sudah selesai. Sometimes we no need to sometimes we no need to fight with the enemy. Kadang-kadang kita tidak perlu ya melawan kepada musuh. Our battle is in the presence of God with our knee. Dan peperangan kita di hadirat Tuhan dengan lutut kita. Yeah, sometimes we must learn to go into the room. Kadang-kadang kita harus belajar untuk masuk ke kamar kita. Yeah, stay there for a while or Dan- for a half day Dan or tinggal for di one sana day. mungkin 1 hari, setengah hari, atau beberapa waktu. When we learn to sit in the room and seek His presence, that's how our breakthrough will start to come in our life. Dan saat kita belajar untuk duduk, diam di kamar kita, di dalam hadirat Tuhan, disitulah terobosan kita akan datang. There was a time Ada waktu, I and my wife, saya dengan istri we saya, went through a lot of problems in the church. kami mengalami begitu banyak masalah di gereja kami. We had a fight. Kita sampai ribut They chased me out from the church. dan dia sampai usir saya dari gereja Yeah, because I was so good. karena saya terlalu baik. So I gave the building to them. Take lah if you want. Dan I saya go. ber- dan I saya go and I start a new ministry. Dan saya berkata, ambillah gedung gereja ini, dan saya tinggalkan dan saya mulai pelayanan saya yang baru. Now I'm in a new building. Sekarang saya ada di gedung yang baru. So we are in hurt. Kami terluka. So I and my wife Saya dan decide istri- and go into the church for 4 days. We locked the church door and we was inside and pray only with Teo. Iya. Jadi kami No food. saya dan istri saya memutuskan untuk masuk ke dalam gereja kami. Kami kunci diri kami, yaitu kami berdoa dan berpuasa selama 4 hari dengan hanya teh kosong. In front of our shop, in front of our church, there is some shops, burger, roti canai, all.
I never going to eat. Saya tidak akan pergi makan. So I and my wife we start to pray. Dan saya dan istri saya mulai berdoa. First day, Hari pertama, second day. hari kedua, Sometimes I would used to pray like this. kadang-kadang saya doanya sampai begini. Sometimes I know just lie down on the floor. I pray like this. Dan kadang-kadang sampai yaitu berbaring ya, tapi berbalik itu berdoa seperti Sometimes itu. I have to Kadang-kadang saya sampai ketok-ketokin kepala saya. Lord, you must do something. Tuhan, kau harus lakukan sesuatu. I had this experience. That's why I'm sharing you. Oleh karena itu saya punya pengalaman ini, saya berbagi buat engkau. Sometimes when I pray like this, Kadang-kadang saat saya berdoa seperti ini, I can hear the voice of God speaking. saya bisa mendengar suara Tuhan. So I will call my wife. Dan saya panggil istri saya. When I pray that just now, Nah, saya katakan, tadi ya waktu saya doa, I received this word. saya menerima firman ini, menerima kata-kata ini. And she will come and tell me, Dan dia datang memberitahu pada saya. I had this word. Saya mendapatkan kata-kata ini. So confirmation about the word of God. Dan konfirmasi tentang firman Tuhan. Not only from the Bible. Bukan hanya dari Alkitab saja. We can hear the voice of God just audible or internal, just you can hear the word, the voice. Dan kadang-kadang kita bisa mendengar suara Tuhan secara audible ya. Kadang-kadang juga muncul dari dalam. And God heal both of us. Dan Tuhan itu menyembuhkan kedua daripada kami. So now God prepare us. Nah, sekarang Tuhan mempersiapkan kita. We are ready now. Now we are ready now. Sekarang kami Halo. siap. Halo. Hello. Now we are ready Sekarang kami siap to move the church. untuk yaitu memindahkan gereja kami. After that we start the ministry again. Dan kami mulai lagi pelayanan. And the new souls start to come. Dan jiwa-jiwa yang baru mulai And datang. new ministries start to open. Dan pelayanan yang baru mulai terbuka. And God sees my heart. Tuhan melihat hati saya. Open the door to go to Indonesia. Iya, Tuhan buka pintu untuk saya datang ke Indonesia, melayani di Indonesia. It is not easy to come to Indonesia. Tidak mudah untuk datang ke Indonesia. I have to go through 4 days without water. Only teo. Oh, maksudnya saya harus melewati ya 4 hari tanpa makan, hanya teh kosong. Only that. Bukan hanya itu saja. I have to fight, chased by the people, stoned by the people. Go out. Go out. Saya sampai pernah ngalami orang-orang itu kejar saya, usir saya keluar dari gereja ini. No matter what people think. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang. But I pray to God. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. My heart was broken. Walaupun hati saya begitu hancur. Lord, why you brought me to this ministry? Saya tanya, kenapa sih Tuhan bawa saya ke dalam pelayanan ini? Did I take any of their money? Apakah saya ambil uang daripada mereka? Lord, you told me I resign my job and I came as a full time. Tuhan, Engkau yang minta saya untuk berhenti dari kerja saya, mengundurkan diri, dan saya menjadi full timer. It was a small church. Gereja kecil It loh. was not in Kuala Lumpur. Bukan di KL. Yeah, 6 o'clock evening, the town will become dark. Ya, jam 6 malam sore udah gelap kotanya. Now mau makan kway teow also cannot. Mau makan cakwe tiao pun di kota itu pun nggak bisa. I was in Kuala Lumpur. Saya tadinya di Kuala Lumpur. Kuliner everywhere. Kuliner di mana-mana. But here everything dark. Semua di kota saya yaitu semuanya gelap. I cried to the Lord. Saya menangis di hadapan Tuhan. What I did against you, Lord? Tuhan, apa sih yang aku lakukan melawan Why you Engkau? did this to me? Kenapa sih Engkau lakukan kepada Why saya? you brought me into this town, small town? Kenapa I hate this town. Dan kenapa Engkau bawa saya ke kota kecil ini? Nah, aku benci dengan kota ini. That's how God brought me, teach me many things. Dan bagaimana Tuhan membawa saya, mengajari saya banyak hal. It's not easy ministry. Memang tidak mudah dalam pelayanan. Today some people they think ministry we can earn money. Dan hari-hari ini
Ada beberapa orang berpikir bahwa lewat pelayanan kita bisa menghasilkan uang. God sees our heart. Tuhan melihat hati God kami. sees our intentions, Dan motives. apa sih? Yaitu motif kita. But if he was faithful, Tapi ketika kita setia, I must praise God for my wife. dan saya sungguh puji Tuhan ya I have buat two- istri saya. I have 2 sons in that time. Pada waktu itu saya punya 2 My anak. eldest son is 5 years old. Anak saya yang besar umur 5 tahun. My second son is a newborn baby. Dan anak saya yang kedua baru lahir bayi. They couldn't pay for our family. Mereka tuh nggak bisa bayar untuk keluarga kami. So every day I must depend on God. Dan setiap hari saya harus tergantung kepada But Tuhan. God supernaturally provide in that time. Dan Tuhan itu dengan supranatural From menyediakan buat kami. 98 to 2023. 80. 98. Dan dari tahun 1998 sampai 2023, God was so faithful to our family. Tuhan begitu setia kepada keluarga kami. When I was in beginning in the ministry Saat ketika permulaan saya dalam pelayanan, for many years, bertahun-tahun, I must praise God. saya puji Tuhan. Bible says, Alkitab berkata, good wife is a gift of God from God. istri yang baik itu adalah hadiah yang baik dari Tuhan. She Amin. never asked me, you must buy for me this one. You must buy for me this one. I feel I want to eat kway teow today. Go buy kway teow for me. Dia nggak pernah. She never utter a word and ask me anything. Dan dia nggak pernah ya keluarkan kata-kata untuk minta sesuatu. Kau mesti beli ini, mesti beli itu. Bahkan nggak pernah minta belikan aku kue tiaw. What have in the house Apa yang ada di rumah kami, that she will try to cook and we live with simple life. dan dia coba untuk mengolah makanan itu, dan kami hidup dengan sederhana. God start to enlarge our ministry. Dan Tuhan mulai memperluas pelayanan kami. I never send letter to them, send in the beginning. No. Saya nggak pernah kirim surat ke sini ke situ. Nggak pernah. Sometimes I will cry to the Lord. Kadang-kadang saya menangis di hadapan Tuhan. Sometimes I will fight with the Lord. Kadang-kadang saya pun lawan Tuhan. Lawan means oh lah, pray lah. Berdoa. Sometimes I angry also Kadang-kadang saya juga sampai marah. because I'm a weak person. Saya ini adalah orang yang lemah. But my senior pastor, Saya once satu kali pun I never take their money. saya nggak pernah ngambil uang mereka. There was a time, many times we had a problem with our payments, installments, need money for the children. I never simply ask or give indirect message for them. Never. Saya nggak pernah ya, walaupun kami harus bayar rekening kami ataupun cicilan kami dan kebutuhan kami untuk keluarga, saya nggak pernah satu kali pun minta uang kepada jemaat saya. You know why I share this to you? Kenapa saya berbagi ini kepadamu? God is so faithful to you. Tuhan begitu setia kepadamu. Maybe you are struggling in the business. Mungkin sekarang kau bergumul dengan bisnismu. There are some challenges is coming. Memang ada tantangan sedang datang. Maybe it look like now peace. Nah, sepertinya kelihatannya damai sekarang. There are something is coming. Tapi ada sesuatu sedang datang. No matter what happened. Tidak peduli apapun yang There was a terjadi. time Ada waktunya. lockdown everywhere. Semuanya lockdown di mana-mana. In Malaysia, the survey says Ya, survei di Malaysia berkata, in the lockdown period, waktu periode lockdown there are many big businessmen died. dan banyak para pebisnis yang besar-besar itu mati. I don't know about Indonesia. Same, Pastor. Same also. But many Christian people,
Tapi banyak orang Kristen, they survive. mereka bertahan. You will survive. Engkau akan Your bertahan. children will be survive. Anak-anakmu akan bertahan. It is the heart, the desire of God Inilah hati Tuhan, kerinduan Tuhan to bless His children. untuk memberkati Hey, anak-anaknya. I want to tell you something. Aku mau It's a memberitahu good news for you. kabar baik buat engkau. Is Indonesia is blessed because of you. Indonesia diberkati oleh karena engkau. In whole over Indonesia, Dan di seluruh Indonesia. Surabaya was so prosper. Dan Surabaya sangat makmur. The devil is in fear Si iblis itu takut. because you know why he fear? Kenapa dia takut? The children of God are start to inherit day by day, grow and taking over the city of Surabaya. Karena umat Tuhan, anak-anak Tuhan mewarisi hari demi hari dan mengambil alih semua yang ada di kota Surabaya. I have been to Batam, I've been to Manado, I've been to Bali, I've been to Kupang, I've been to Jakarta, Pontianak. Ya, saya pernah pergi ke Bali, Jakarta. ke Jakarta, ke Jakarta is the biggest city, number one city in Indonesia. Memang Jakarta itu kota nomor 1 di Indonesia. But I can see the different to Jakarta and Surabaya. Tapi saya bisa merasakan perbedaan ya antara kota Jakarta dan Surabaya. So there is a plan for God. Jadi ada rencana Tuhan. God will bless you. Tuhan akan memberkati. Why I say this? Mengapa saya katakan ini? I'm going to show you something from the Old Testament. Saya mau tunjukkan kepadamu sesuatu dari perjanjian lama. Genesis chapter 41, Di dalam Kejadian 41 verse 51 and 52. Oh, my time's up. ayat yang pertama 51 sampai You want me to finish my preaching? no. Finish, huh? Wow, you said finish. Oke, Kejadian 41 ayat 51 ya. Salah ngomong. You ask for it. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu. Listen to me carefully. Ya, dengarkan baik-baik ya. Laugh, praise God. Smile, laugh, Ya, praise tertawa, God. puji Tuhan. Yeah, but listen to the word now. Ya, dengarkan firman Tuhan. In the Old Testament book of Genesis, Di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Kejadian. now Joseph had children. Nah, sekarang Yusuf punya anak. So he gave birth, his wife gave birth for the first son, Dan istrinya melahirkan putra pertamanya. and he evil work of my family. Dikatakan bahwa Tuhan telah membuat aku ya lupa sama sekali semua kesukaranmu, semua lukaku. He is the Yang- youngest son in the family. Dia adalah putra yang paling He kecil ya di so keluarga. much love the father and the brothers. Dan dia sungguh mengasihi ayah dan saudara-saudaranya. What they call anak kesayangan lah. Anak kesayangan ya. Because of him, the father, the Jacob gave him multicolor coat. Dan karena sayangnya ya Yakub ayahnya itu memberikan dia jubah dengan It's a sign of love. berwarna-warna. Itu adalah tanda, Sign of love. itu adalah tanda kasih. There are some other meanings. Tapi ada arti yang lain juga. I don't want to go deeper into that now. Ya, saya tidak mau masuk lebih dalam. But the brothers, Dan 10 brothers, semua saudara-saudaranya yang 10 they are saudaranya itu so jealous on him. begitu cemburu ya kepada Because Yusuf. there are some mistake in Joseph also. Dan juga ada kesalahan dari Yusuf. He is backbiting. Whatever they do in the field, all the bad things, he went and report in front of the brothers. Di depan saudaranya dia kelihatannya baik-baik aja. When you Tapi go to di the house, belakangnya, tapi di rumah, Father, dia lapor sama ayahnya. you know what Hans doing? Engkau tahu apa yang dilakukan? You know what Hadi did? Hans? Apa yang dilakukan? Don't trust Victor. Jangan percaya kepada Victor. You know what he did?
Kau tahu apa yang dia lakukan? So he give all kind of reports to the father. Dan dia berikan segala laporan kepada ayahnya. Not about these people lah. They are very good. Mereka semua baik ya. So they are very angry with him. Dan saudaranya itu sangat marah kepada Yusuf. But he's very young, Tapi dia masih muda. very handsome, Begitu ganteng. like Hans. Seperti Kohan. And they plan to kill him. Dan mereka punya rencana untuk membunuh They dia. brought him into the field. They wanted to kill him. Dibawa ke padang dan berusaha untuk He membunuh dia. plead to them Dan dia minta tolong. because they are the only family. Karena dia hanyalah satu-satunya He keluarga. loved them very much. Dan begitu mengasihi mereka. Now they are the trusted one. He depend on them. Dan mereka adalah orang yang dipercaya. Yusuf sangat tergantung kepada The 10 saudaranya. brothers, their eyes is now all changed. Sekarang matanya semua berubah 10 saudaranya. He scared. Dia takut He cried to them. dan nangis. Bang, jangan bunuh aku, abang. Jangan. He cry. Oh, Kak, jangan bunuh saya. Don't kill me. Jangan bunuh saya. Please, brother. Tolong saudaraku. I love you. Aku mengasihi I kau. won't do anything wrong anymore. Udah akan lakukan yang You salah lagi. die lah. Matilah kau. You are the wicked one. Kau adalah yang jahat. Because the hand of God, He have a different kind of a spirit. Karena tangan Tuhan ada di atas Yusuf, dia punya roh yang Their berbeda. plans all change. Dan rencananya semua berubah. Judah came and they said, it's okay, we no need to kill him. We can say something to our father, so we will sell him as a slave. Dan Yehuda berkata kepadanya, kita jangan bunuh dia, kita bisa lakukan sesuatu, kita jual, kita bisa lapor He kepada went as a ayah. slave to Egypt. Dan dia pergi jadi budak di Mesir. He did good something there. Dan dia lakukan yang baik di sana. Even when he was in the jail, he helped someone there. Dan saat dia di penjara pun dia menolong seseorang. Whoever he helped, everyone forget about him. Siapapun yang dia tolong, semua orang lupa sama Hey, dia. whoever you help, sometimes they forget about you, no. Nah, kadang-kadang kau menolong seseorang, mereka lupa. Man, sometimes they doesn't know how to acknowledge Nah, manusia the good things that you have done. Manusia itu tidak bisa mengakui ya hal yang baik engkau lakukan kepada dia. Some of you are here like that. Beberapa daripada engkau You are ada so di much sini, hurt. engkau begitu terluka. I did so. Tiap kali saya lakukan yang baik, I will receive a bad names aku selalu dapat nama yang buruk in the ministry. di pelayanan juga. I was crying many times. Dan saya menangis berkali-kali. Last year happened like that. Tahun lalu juga terjadi. Even this year happened like that. Bahkan tahun ini juga Some terjadi. people I so much trust, Beberapa orang yang saya sungguh percaya should not talk bad about the hamba Tuhan lah. It's okay lah, no need lah. Iyalah. So sometimes we trust some people. Kadang-kadang kita percaya beberapa They our orang, church, even our church believers. bahkan orang jemaat kita ya, We die for them, kita seolah-olah mati buat dia. They go somewhere, they bring some kind of a wrong, stupid, all kind of a spirit, Nah, dia pergi membawa yaitu roh yang aneh-aneh, yang bodoh. We will have to fast and pray and fight and pray for the protection for them. Kita harus doa It's dan not- puasa, it's not joke. berdoa yaitu untuk melindungi mereka. Itu bukan suatu candaan. The pastor in the church Jadi gembala di gereja is so much blessing for the flocks, for the sheep, domba-domba in the church. Jadi yaitu para gembala itu sungguh ya menjadi berkat bagi In domba-dombanya. the Bible, in the New Testament, book of Revelation says, Di dalam kitab Wahyu, hey, church of Philadelphia or Pergamo, ya, if you are not right, never change, I will come in the midst of you, I will remove the the light stand, dan dikatakan di dalam ada dikatakan ya, lampstand.
yaitu jemaat Philadelphia, kalau engkau tidak mau berubah, aku akan singkirkan, yaitu kaki Dian di atas The engkau. lampstand is the servant of God. Kaki Dian itu adalah hamba-hamba Tuhan. If there are few spirits surrounds you, Kalau ada evil spirit, beberapa roh jahat mengelilingi engkau, there will be another 50 or 100 evil spirit around the pastor, ada 50 sampai 100 roh jahat mengelilingi hamba Tuhan, because he is the ultimate wanted. karena dia yang paling diincar. Finish him, everything be okay. Nah, habiskan dia, semuanya oke. I lost the message. That's why. Okay, here now Joseph, Yusuf, he said, the Lord help me to forget all the toys evil plan about my families. jadi Tuhan telah menolong Yusuf. Dia berkata, Tuhan telah menolong aku untuk melupakan semua yang jahat yang dilakukan It is oleh keluargaku. Important for us, Jadi ini penting buat kita for us to come out from this kind of bitterness, unforgiveness, anger towards our brethren. Jadi ini sangat penting ya untuk kita keluar dari segala kemarahan kita, kepahitan kita, luka kita, tidak mau mengampuni atas saudara-saudara kita. I'm going to finish the preaching. Ya, saya mau selesaikan khotbah saya. Little while. Ya. So his name him Manasseh. Nah, Yusuf memberi nama putranya yang pertama Manasye. When he was healed from all these things, Jadi ketika dia sudah sembuh dari segalanya ini, because God helped him to forget everything. karena Tuhan telah menolong dia untuk melupakan semuanya. Because now the brothers in front of him, Nah, sekarang saudara-saudaranya datang they di can't depannya. identify this is Joseph. Nah, mereka tidak bisa mengenali Yusuf. The devil, many people try to kill him Banyak kali si iblis berusaha untuk membunuh dia. because of the Holy Spirit upon him, the Spirit of the Lord upon him. Nobody can touch him, man. Karena roh Tuhan ada di atas dia, tidak ada seorang pun yang bisa menjamah dia. As long the Holy Spirit in you, Selama Roh Kudus ada di dalam dirimu, nobody can touch you. tidak ada seorang pun yang bisa menjamah engkau. God was with him. Dan Tuhan bersama dengan dia. God took him to the higher, lift him in that land, Dan Tuhan mengangkat dia. and now he have a second son, Nah, sekarang dia punya putra kedua. and he named him Ephraim. Dan dia diberikan nama Efraim. You know why he named him Ephraim? Kenapa diberikan nama In Efraim? the land where I was depressed or under pressure, Dikatakan- forget from the people. Jadi ya, arti daripada nama Efraim adalah di negeri di mana aku ini tertekan dan dilupakan semua God orang. remember me and lift me in this land. Dan Tuhan mengingat aku dan mengangkat aku di negeri ini. The eyes of God, the hand of God was Joseph. Jadi mata Tuhan itu ada di atas Yusuf. That is and God lift him in the same land. Higher. Dan Tuhan mengangkat dia di negeri yang sama. Now, Sekarang look at this carefully. dengarkan, He had a chance. dia punya kesempatan. All the brothers standing for a Ya, food. Saudara-saudara semua berdiri. They can't untuk identify him. menantikan uang, mereka tidak bisa mengenali Yusuf. Oh, Reuben, you are the one kick me, right? Ruben, engkau yang tendang saya. Oh, Zebulon, you are the one that slapped me, right? Zebulon, engkau yang tampar saya kan? Oh, very good time now. Very good chance. Sekarang kesempatan yang baik. I'm going to give you nicely, wait. Ya, aku akan lakukan dengan baik. Sometimes we are in that situations. Kadang-kadang kita dalam situasi seperti ini. Finish lah. Habislah. We are the hero lah next time. Ya, jadi pahlawan kita. But remember, Tapi ingatlah, though he had the chance, walaupun dia punya he kesempatan. know the pain that he came through. Dan dia tahu sakitnya He dia lalu. know how much they neglect him, reject him, beat him, try to kill him, and they sold him. Dan
Dia It was pain, sangat sakit ya ketika terrible pain. dan sakit yang luar biasa di mana dia ditolak, dipukul, berusaha untuk dibunuh, He kept dijual, all this thing in his heart. dan dia simpan semuanya di dalam hatinya. Nobody cannot turn anywhere. Tidak bisa berbalik kemana-mana. Nobody there to counsel him, comfort him. Tidak ada seorang pun yang bisa menasehati dia, menghibur dia. But the Spirit of the Lord was with him. Tapi roh Tuhan itu menyertai dia. That's why it is important for us. We must acknowledge the Holy Spirit always. Oleh karena itu sangat Talk penting. to the Holy Spirit always. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk kita mengakui, mengenali Roh Psalms Kudus, chapter berbicara 4. kepada Roh Kudus di dalam Mazmur 30. Psalms chapter 4 says, Dan Mazmur 4, even when you are lie down on the bed, bahkan saat engkau berbaring di ranjangmu, cannot sleep, nggak bisa tidur, talk to God. berbicara kepada Tuhan. Stop. Always look at the Twitter, Facebook, and all kind of nonsense lah. Yeah. Enough lah. Morning up to 10 o'clock. Jadi berhentilah untuk lihat Instagram, Twitter, TikTok. So try to talk little while in the bed or talk with the Holy Spirit. Ya, berusahalah untuk berbicara dengan Roh Kudus. Before you enter into the sleep, talk to God. Ya, sebelum engkau tidur, bicaralah dengan Morning you kepada wake up, Tuhan. talk to God. Pagi bangun, bicara kepada Tuhan. No need to spend so much time like that. At least a few time Ya, with the Lord. tidak perlu sampai panjang, tapi minimal yaitu beberapa waktu dengan Tuhan. He got chance, Dia punya kesempatan, but he never touched them. tapi dia tidak pernah menjamah mereka. But he wanted to make them to scared. Tapi dia mau berusaha untuk membuat mereka takut. After that, Dan setelah itu, he ran behind the room. dan dia bersembunyi di belakang Inside the room. kamar, di dalam kamar. Nangis. Cry! Dia nangis. Because he cannot tell them, I am your brother. Gak bisa ngomong bahwa aku ini saudaramu. I wanted to cry now. Aku mau nangis sampai. He cried because of his brothers. Dia The nangis love that he had for the brothers. karena kasih yang dia miliki untuk saudara-saudaranya. Hey, when God remove the pain, the bitterness, the unforgiveness from you, the next time you no need to pray. Automatically, that is the system of God. The door will open, the blessings start to flow in your life. Saat ketika ya engkau bisa melepaskan, melupakan seluruh kepahitanmu, lukamu, kesedihanmu. Saat itulah Tuhan secara otomatis itu pintu terbuka buat engkau. They invite the father, they all stay in Egypt. Dan dia undang ayahnya, semuanya mereka tinggal di Mesir. Now finally, Dan akhirnya, Jacob wanted to die, almost old age. dan Yakub sudah tua dan sudah hampir mati. If you read chapter 48, verse 8 to 9, Kalau or baca continue. Kejadian 48, Genesis chapter 8, 48. read the whole chapter. Ya, baca seluruh ayatnya. I no time, don't have time right now. Tidak punya waktu. Jacob saw and Joseph introduced to Jacob, Daddy, this is my two sons, Dan Manasseh and Ephraim. Yusuf memberkati mereka. So Joseph brought Manasseh and Ephraim. Dan Yusuf membawa Manase dan Efraim. I'll show you. Nah, saya mau tunjukkan padamu. of you all know lah. Ya. Hans will sit there. Hans is Jacob. Come. Hans Jakob. Who want to receive the blessing from Jacob? Ya. Siapa yang mau mendapat berkat dari Yakob? So Joseph brought these two sons. Dan Yusuf membawa dua putranya. Ephraim in the right hand, Dan Efraim di tangan kanan. Manasseh in the left hand, Dan Manase di tangan kiri. and he pushed him to here. Dan dibawa ke sana. Jacob is here. Yakob, According to the custom of Jewish people, jadi Jews, sesuai dengan yaitu budaya daripada orang Yahudi. they must bless the elder son, the firstborn. Jadi mereka harus memberkati putra sulung ya, anak pertama. So Manasseh is here. Manase di sini, The hand of Jacob upon Manasseh.
Iya, mestinya seperti itu ya. And he put Ephraim this side and the left hand upon Ephraim. Iya, tangan kirinya di atas Efraim. But you know what Tapi engkau tahu apa yang terjadi? Jacob did? Apa yang dilakukan Yakub? Jacob removed the hand and he put the right hand upon Ephraim. Dia angkat tangan kanannya. Told Joseph, Yakub memberitahu kepada Yusuf. hey Pastor Johnson, Pastor Johnson, do you think I blur? kau pikir I'm blind? aku ini kabur, aku buta. I know what I am doing. Aku tahu apa yang aku lakukan. Of course, Manasseh will bless, Tentu saja Manasye diberkati, but Ephraim, he will become a greater. tapi Efraim akan menjadi lebih besar. What is that meaning? Apa artinya? It means Artinya the children of God, bahwa anak-anak the Tuhan, children of Israel, anak-anak no Israel, matter what happened, tidak peduli apapun no yang matter how terjadi. much the Hamas tried to attack them, Tidak peduli berapa Hamas no menyerang matter dia. how much the people around the countries tried to attack them, Tidak peduli berapa banyak di negeri itu mereka menyerang no matter how Israel. much the people in the world tried to attack the children of God, Tidak peduli berapa banyak orang-orang di dunia untuk menyerang orang Israel. but it is the desire of God. Tapi itu adalah It kerinduan is a plan Tuhan. of God Itu adalah rencana Tuhan. for the children of God to expand. Untuk anak-anak Tuhan diperluas. He will bless you. Dan dia akan memberkati engkau. He will enlarge your territory. Dan dia akan memperluas When teritorimu. Jabez prayed to God, Saat ketika Yabes berdoa kepada Tuhan, God bless him. Tuhan memberkati He got a dia. land. Dia punya He have some tanah. property. Dia punya properti. But he prayed to the Lord. Tapi dia he berdoa cried to the kepada Lord. Tuhan dan berseru kepada Tuhan. The Bible says, Alkitab berkata, God heard his prayer. Tuhan mendengar doanya Yabes. God heard your prayers. Dan Tuhan juga mendengar doamu. God heard your desire. Dan Tuhan mendengar kerinduanmu. Don't think God is so cruel. Jangan berpikir Tuhan itu sangat kasar. God will lift you higher in this land. Dan Tuhan akan mengangkat engkau tinggi di negeri ini. There is a prophecy. Ada nubuatan. God will take your children. Tuhan akan membawa Some of anak-anakmu. your children. Beberapa daripada Some of anak-anakmu. you. Beberapa daripada The Lord engkau. will take to the northern world countries. Dan Tuhan akan membawa engkau negeri yang lain. Europe, USA. Eropa, Amerika. And your children going to bring revival in that land. Dan anak-anakmu akan membawa kebangunan rohani. Let's close our eyes and pray Mari to the Lord. tutup mata kita dan berdoa. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama we Yesus, thank you for this time. kami berterima kasih buat waktu There are ini. two persons here. Ada dua orang di sini There are some struggle in your business. sangat bergumul dengan bisnismu. Your business is look like a dormant. It's not Yeah. really work according to your expectation. Jadi bisnismu itu sepertinya macet ya, tidak berkembang. And there is someone here. Ada seseorang di sini You wanted to close down your business. And you want to start something. dan engkau mau tutup bisnismu dan mau memulai There are sesuatu. some struggles in your mind. Ada pergumulan di pikiranmu. Somebody's husband and wife. Seseorang suami istri Yeah, there is some problems. ada masalah. Yeah, you need to be very careful. Kau harus hati-hati. If you too much give your ears to outside, Kalau engkau terlalu banyak berikan telingamu untuk mendengarkan yang di luar sana, you will lose your marriage life. engkau akan kehilangan pernikahanmu. There are two ladies here. Ada dua wanita di sini. You are so much disturbed in your mind. Sangat terganggu dengan A pikiranmu. kind of attack always there. Dan selalu ada serangan di sana. There is a room. Ada kamar. I see a room. Aku lihat kamar. The room was full of dark. Dan kamar itu penuh dengan kegelapan. Maybe one of you. Mungkin salah satu daripada engkau. Maybe it is your house. Itu mungkin rumahmu. But you are so much scared to go enter into that room.
Dan kau begitu takut untuk masuk ke kamar itu. Some kind of a fear always. Dan selalu takut ya. And whenever you sleep, Kapanpun kau tidur, some of you here, beberapa daripada engkau di sini. someone you always can feel someone try to touch your hair. Dan seseorang, Something like this. You can feel like someone touching you. dan sepertinya ada seseorang menjamah rambutmu, pundakmu. Yeah, is there anyone like that? Ada yang seperti itu. I want to pray for you. Aku mau berdoa buat engkau. Maybe not you. Mungkin bukan engkau, Maybe your children or your friends in the Mungkin house. mungkin anak-anakmu They go ataupun through this kind of a temanmu, problems. yaitu yang mengalami seperti ini. Some of you have a pain in your body. Dan beberapa daripada engkau punya sakit di Who is tubuhmu. the person having problem in urine? Urine. Siapa yang punya masalah dalam kencing? Is there anyone here? Ada? Yeah, if maybe come later, maybe I'll pray for. Maybe Yeah. maybe it's your husband. Mungkin suamimu. Nanti aku akan doakan ya. Yeah. Shall we rise in the presence of God? It's Mari okay. ki- No need to rise. You just Yeah. sit. Mari kita tutup. You can come afterward. Nanti bisa maju ya setelah itu. I will pray for you. Aku akan berdoa buat engkau. Let's look upon the God. Mari kita pandang kepada Tuhan. It is God's desire Ini adalah kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan. for you to expand. Untuk engkau diperluas. The third prayer Jadi of doa ketiga dari Jabez Yabes. said, Lord, may your hand be upon me. Dan Yabes berkata, biarlah tanganmu ada di atas aku. Don't ask your friends and or somebody's hand to be upon you, Jangan minta, to give hand to you. jangan minta seseorang atau temanmu yaitu menaruh tangannya di atas Tell engkau. God, Beritahu pada Tuhan, tell the Lord, beritahu kepada God, Tuhan, may your hand be with me. biarlah tanganmu yang ada di I atasku. cannot trust the people's hand. Aku tidak bisa percaya kepada tangan orang lain. Yeah, they give hand, sometimes they'll push me in some pits. Dan yaitu kadang-kadang mereka memberikan tangannya tapi mereka mendorong saya. Lord, I want to hold your hand. Dan Tuhan, aku mau memegang tanganmu. You know, when the anointing come, Dan saat ketika urapan it datang, will activate your 5 spiritual senses in you. dan itu akan mengaktifkan 5 panca indera di atas engkau. So in the spirit, Jadi di dalam roh, sometimes you can feel God is holding your hand. dan kadang-kadang kau merasa bahwa Tuhan memegang tanganmu. Ask the Lord. Minta kepada The Tuhan. Lord will stretch out his hand. Dan Tuhan akan rentangkan tangannya. Yeah, now he stretch his hand towards you. Dan sekarang dia merentangkan tangannya Hold on to his hand. menjangkau engkau. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama I pray for Yesus, the divine touch of the Holy aku Spirit. berdoa buat jamahan ilahi. They are your children, Lord. Mereka adalah May the anak-anak. anointing fill them right now. Biarlah urapanmu Tuhan memenuhi mereka. May their life, their business, their family be enlarged. Biarlah yaitu bisnis mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka Jabez diperluas. cried, Lord, bless me. Yabes berseru, Tuhan berkati Father, aku. I pray that your children be blessed in this nation. Dan Tuhan, aku berdoa biarlah anak-anakmu diberkati untuk bangsa ini. Remember Ingatlah my children. Ingatlah The Lord anak-anakmu. says, Tuhan berkata, many of you, banyak daripada engkau, God already choose you. Tuhan telah memilih engkau. Not man choose you. Bukan manusia yang God memilih choose engkau, you. tetapi Tuhan yang memilih God engkau. going to use you Dan Tuhan akan memakai in engkau the marketplace. di marketplace. Some of you, Beberapa daripada you're engkau, going to build churches. engkau akan bangun About your children. dan sesuatu sangat mengganggu tentang anak-anakmu. There's something you cannot overcome. Dan sesuatu yang kau tidak bisa You do not mengatasi. know to where and go to tell. Dan kau tidak tahu di mana kau harus Your father hate you. Ayahmu membenci Your mother kau. hate you. Ibumu membenci Your kau. family hate you. Keluargamu membenci But the Lord kau. want to set you free. Tapi Tuhan mau membebaskan The Lord want to kau. bless you. Tuhan mau memberkati The Lord want kau. to heal you. Dan Tuhan mau menyembuhkan engkau. Get ready, the Lord says. Tuhan berkata, persiapkanlah dirimu. After this meeting, Setelah
ibadah after ini, this year, setelah tahun ini, you will see dan kau akan melihat the way God going to lead you, it's going to different. dan cara Tuhan memimpin engkau itu berbeda. If you believe, Kalau engkau percaya, you will see the glory of dan God. kau akan melihat kemuliaan We give you Tuhan. glory to you, Lord Kami berikan Jesus. segala And everyone kemuliaan say, kepada Yesus. Amen. Amin, Amen. Amen. amin, amin.